آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yananga don ñiningaliw jaabi la a bɛ wajibiya an ma an k'an ka conférencier an ka fo ka waleɲuman dɔn ka barika da. kuma a tun sigilen don, kuma a dulonna dalilu fana bɔlɔ la. an b'a ɲini Allahu taala fɛ a y'o laseli kɛ ko ɲuman min kɛ ala ka bila an ni a ka mizani na. Mbade Islamo ko dɔnna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ni mawdo ni halaki kunbɛ jamana in na surɔfɛn ko de don, ni segin kɔ sababu bɛ jamana in na surɔfɛn ko de don, ni adamadenw baarantanya n'o ye chômage ye ni sababu bɛ a la bi an b'a dɔn k'a fɔ ko surɔfɛn in de don. adamadenw hali bandiyaw ka caya, mɔgɔ fagaw a n'a binganiw a n'a suyɛliw n'i y'a bɛɛ lajɛlen sababu sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ lajɛlen ye nin ko kelen de ye n'o ye surɔfɛn ye. badenw, surɔfɛn a tɛ to dusi kɔnɔ, surɔfɛn a tɛ to kinsi kɔnɔ, surɔfɛn a tɛ to jamana si kɔnɔ k'a fɔ aw ka laɲini ye ɲɛtaa min ye k'aw ka se k'aw bolo d'a kan a tɛ se ka kɛ abada. o tuma n badenw, an bɛɛ lajɛlen k'an yɛrɛ kɔlɔsi. i bɛ fɛn dɔ jate ko nin tɛ surɔfɛn ye, i b'a sɔrɔ o ye surɔfɛn ye. maa man kan ka don fɛn na, i man kan k'i bolo don fɛn kɔrɔ f'i k'i jija k'a kiiti dɔn. ka d'a kan mun na Alakira ko kisi ni nɛɛma b'a ma, kullu lahmin nabata bi suhtin fannaaru awla bihi. farisogo o farisogo n'a falenna adamaden na k'a sababu kɛ surɔfɛn ye, k'a sababu kɛ haramundun ye, a ko i k'a dɔn alikiyama dɔ don tasuma de ka kan ni o farikolo ɲɛbadenw. ni maa min ye nin ninnu filɛ, ni maa min ye kira ka kuma ninnu filɛ, k'anw ka jamana lahalaya lajɛ, k'anw ka adamadenya taabolo lajɛ, i bɛ siran nka jamana toli kɔ o kun o tɛ dogo i la tuguni. adamadenw ka ɲɛni o kun o tɛ dogo i la tuguni. kira y'o de fɔ kisi ni nɛɛma b'a ma, inna ruhal qudus nafatha fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullah ya ibadallah wa ajmilu fi talab aw kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. a ko jibrilu a y'a fiyɛ ale dusukun na k'a fɔ ni si tɛ sa abada fo a ka sɔrɔ i si hakɛ, i ka garizɛgɛ hakɛ, i ka sɔrɔ hakɛ, i tɛ da kaburu kɔnɔ abada k'a sɔrɔ ji tɔni kelen bɛ yen k'i tɔ y'o ye k'i m'o min, k'a sɔrɔ lɔgɔma kelen bɛ yen k'i m'o dun, k'a sɔrɔ fiɲɛ kelen bɛ yen k'i k'o sama k'a sɔrɔ i m'o sama abada. i kobagaw t'i ko abada k'a sɔrɔ o tɔ bɛ yen nɔ, ko ala tilala fɛn bɛɛ lajɛlen na. kira ko hadisa wɛrɛ kɔnɔ, rufi'atil aqlam, a ko tuma na mina awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub, qala wa ma aktub ya rabbi, qala uktub kullama huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. rufi'atil aqlam wa jaffati as-suhuf. tuma na mina ni Allahu taala ye sɛbɛnnikɛlan dan n'o de ye biki ye. Allahu taala ko biki ma sɛbɛnni kɛ. biki ko ko yala ala ne bɛ mun sɛbɛn? a ko biki ma fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛna kɛ k'i ka bɛɛ lajɛlen sɛbɛn fo ka taa se alikiyama dɔ do ma. donc o tuma ko biki in k'a kɔrɔ taara a ti da papiye kan tuguni. rufi'atil aqlam, biki ninnu kɔrɔ taara o tɛ da papiye kan tuguni kɛ kurakɛ. wa jaffati suhuf, fɛn min ye gafe ninnu fana ye k'i k'a dɔn olu fana jara, fɛn fana tɛ fara o kan. ala y'i dan ka garizɛgɛ min di i ma, Allahu taala y'i dan ka sɔrɔ min di i ma. o tuma na fɛ o sɔrɔ in foyi tɛ se ka o fara o kan, namara tɛ se k'a fara a kan, yurugu tɛ se k'a fara a kan. donc i ka to o kɔ, i ka se ka kisi sɔrɔ, i k'a dɔn k'a fɔ o de ye i ka kunnadiya ye diɲɛ ani lahara.
wa an ka dɔn badenw ahlu sunna wal jamaa kɔrɔfɔ kɛnɛma min b'u bolo garizɛgɛ ye sugu fila ye dɛ garizɛgɛ dɔ bɛ yen o ye halala ye garizɛgɛ dɔ bɛ yen o ye haramu ye khilafan lil mu'tazila anw fɛ ahlu sunna wal jamaa zon bɛ suɲɛli min kɛ wari sɔrɔ a garizɛgɛ don mɔgɔ fagala bɛ mɔgɔ faga min kɛ wari sɔrɔ a garizɛgɛ don surɔfɛn dila bɛ surɔfɛn min minɛ a b'o min minɛ ka bila kun a garizɛgɛ don nka nin garizɛgɛ ninnu a bɛɛ ye garizɛgɛ haramuyalen ye a bɛɛ lajɛlen ye garizɛgɛ ye min b'a tigilamɔgɔ se tasuma ma alikiyama dɔ don o ka kuma kɛnɛma ye min ye fɛn fɛn bɛ bila i tigɛ kɔnɔ a jɛlen n'a jɛbali n'a ser'i ma kɔni garizɛgɛ don en tant que ni garizɛgɛ ta a tɛ don i bolo kɔnɔ o de ye ahlu sunna wal jamaa ka taabolo ye garizɛgɛ ko la khilafan lil mu'tazila o tuma n badenw an k'an jija an ka garizɛgɛ ninnu an ka se k'a ɲini ko la min bɛ se k'an ka du basigi min bɛ se k'an ka jamana basigi min bɛ se k'an ka ɲɛmɔgɔya ko basigi min bɛ se k'an hinɛ don ɲɔgɔn na min bɛ se ka fantanw balolen to min bɛ se ka misikinaw balolen to min bɛ se ka jamana dilan walahi ni surɔfɛn ko in n'an ma dabila wallahi an hakilla ko jamana in bɛ taa se yɔrɔ o yɔrɔ wallahi a tɛ kɔtigɛ a tɛ batigɛ n badenw wa an ka bana de fɔlen filɛ nin ye bana si tɛ an na jamana in kɔnɔ bi min ka jugu ka tɛmɛ nin surɔfɛn kan الشكر ممدود للمحاضر جزاه الله خير الجزاء أنبا فو أنبا ولي مندو والشكر كذلك ممدود للإخوة الذين طرحوا هذه الموضوعات ما من يني موضوع نبلا كوكما كن نونكا وتارتا يرولا على كأنه أبلا جلين سرا نفن نون فرنبادو نانا كنا اللامن كنت ko cɛ kumana dɛ a lamɛn kun tɛ ko a bɛ se kumana dɛ a lamɛn kun ye fɛn min ye a ka se k'an ka jogow a ka se ka olu yɛlɛma fɛn ninnu dabɔra o de kama donc an b'a ɲini Allahu Taala fɛ Allahu Taala min ni hinɛ masa don a kɛ hinɛ an bɛɛ lajɛlen na kɛ hinɛ jamana in na an bɛ halaki min na an bɛ bɔnɛ min na an bɛ tatiɲɛ min na an bɛ fitinɛ min na an bɛ ɲɔgɔn dɔnbaliya min na an bɛ juguya min na ɲɔgɔn na an bɛ hasidiya min na ɲɔgɔn na an b'a ɲini Allahu Taala fɛ Ala ka jisuma kɛ nin bɛɛ lajɛlen fura ye o tuma muhadiru an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn fɛn min ye ɲininkaliw ye ɲininkali fɔlɔ mun kɛra maa min ye fonctionnaire ye fɛn min ye dimanche don ye wali samedi don o tuma kana wari d'a ma ko don ti baara ko a ka taa bureau la o la e ka wari dɔ di a ma nin wari kelen min filɛ ye a bɛɛ lajɛlen ye rishwa de ye a bɛɛ lajɛlen ye haramu ye wa n b'o f'i ɲɛna bi i ka da la i kana da la wallahi n'i ye nin besoin tɔ ye ko taa n ka baara in kɛ dimanche n bɛ nin d'i ma taa n ka baara in kɛ samedi n bɛ nin d'i ma wallahi billahi tallahi nin fonctionnaire nin a ma kɛ ntɛnɛn ni talata ni araba ni alamisa ni juma de la o ko n'a tun ye baara kɛ komi a bɛ sara cogo min na n'a tun ye baara kɛ olu kɔnɔna na k'a fɔ ala bɛna ɲininka alikiyama dɔ don wallahi nin tigi tɛ besoin abada k'a bɛ surɔfɛn d'a ma k'a ka taa bila dimanche la hadi hiyal a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko kɛ fiyɛrɛ siri a bɛ i n'a fɔ yahudiyaw ka taabolo yahudiyaw lamma harrama allahu alayhi al-mayta tumana mina ni Allahu Taala ye jufa haramuya yahudiyaw ma k'a kɛnw haramuya o tumana fɛ u taara mun kɛ u taara kɛn ta o tumana fɛ k'o yeelen n'u y'o yeelen ayiwa ala ye ko tuluko ye haramu ye an ta ɲɛ tulo dɛ nin tɛ kɛn ye dɛ nin y'o ɲɔgɔnna de ye c'est-à-dire que fiyɛrɛ siri Allahu Taala la nin bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔfɛn de ye nin ye haramu ye nin ti bɛn n'a y'a sɔrɔ ko cunnen don e dun ye fonctionnaire de ye nin ye silama ye nin ye jamanaden ye a mago satɔ filɛ a bɛ wajibiya e ma wajibi bilen ka d'a kan e sara min bɛ d'i ma kalo la dimanche b'a kɔnɔ samedi b'a kɔnɔ jour férié ninnu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ a bɛ wajibi ma i ka taa ka baara dilan a mago kana sa k'a sɔrɔ wari tɛ o y'a ka hakɛ dɔ de ye e kan donc wari minɛ o la ko k'o kɛ ladiyalikɛla ye f'an bɛ tila k'o tigilamɔgɔ tanu idha wussida al-amru ila ghayri ahli fantadhir sa'a ala kira ko ten cɛnin ye maa sɛbɛ ye dɛrɛ cɛnin cɛw n taara nɔ f'a ka so dimanche don nin ye maa sɛbɛ o maa sɛbɛya kolon bɔra min a bɛ sara de bɛ di a ma jamanaden de ye e ka mago de kan ka dilan i ka intérêt tatɔ filɛ k'i dan
ne runga intérêt tara duta tara no tara sigida ta tara no tara jamana ta tara otma malangolia bi teme okan ambetla ko otano tuguni no ni ya haramu ye abela jele ya sorofen kelenye abela jele ya hululu kelenye ati ben ni ko tune ndo abi wajibi ama kata dlan ka di imade o de wajibi ye ama mais ka fo dimanche do wali samedi do otmana fa kata dlan wa sorofen chamam binata chamam be traité dimanche ne samedi do yawde la kada kam mona oye a fere be ken namarama a yɛrɛ ɲɔgɔnna minnu bɛ n'u fana kan k'u ta puruti ni sɔrɔfɛn na a b'a sɔrɔ o caman tɛ biro la o don a dafalen bɛ jigin ale kun donc nin ye fɛn ye fɛn min b'a la ni haramu don ni a ti bɛn o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan ko n'a y'a sɔrɔ maa min b'a la laɲini ɲuman dɔ bɛ i la i b'a fɛ misaliya bolo ma ka misiri jɔ i b'a fɛ kɛ misaliya bolo ma kɛ projet dɔ kɛ min ye silamɛw nafa ye mais ni pour que i ka se k'a kɛ f'i ka se ka wari dɔ di o tumana fɛ surɔfɛn k'o di pour que sira kɛ bila i ye ni min filɛ nin ye n'an y'a lajɛ muhadiru ye ta'rifu min di an ma rishwa kɔnɔ ar-rishwatu ma dufi'a li ihqaqi batilin aw li ibtali haqqin o min fɔra dɛ an b'o de ta an b'o analyser an bɛ ɲininkali in jaabi sɔrɔ o kɔnɔ n'i y'a mɛn surɔfɛn min bɛ di ko kɛ tiɲɛ dɔ kɛ kalo ye wali min bɛ di ko kɛ kalo dɔ kɛ tiɲɛ ye ɔ n'i y'a lajɛ n'i ye misiri ko setɔ ye n'i ye madarasa ko setɔ ye n'i ye yɛtɛmɛden ko setɔ ye n'i y'i ka terrain k'a yira i la dɔrɔn n'i y'o setɔ ye surɔfɛn ko ma n'i y'a setɔ ye o ma bɛn e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la nin ye fɛn min b'a la ni namara bɛ a kɔnɔna na o kɔ e man kan ka besoin o la ɔ mais n'a ti ɲɛ ni a tɛ e b'a di parce que fɛn fila de bɛ a ko kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ e bɛ min bɔ tiɲɛ de don a tɛna di e ma ni i ma wari in d'a ma o tumana fɛ e bɛ wari in di wari in a bɛ kɛ haramu ye ale ma min b'a minɛ a bɛ kɛ haramu ye ale ma a bɛ daga e ye ka d'a kan mun na e y'a di kɛ tiɲɛ de kɛ tiɲɛ ye mais ale man kan ka fɛn minɛ o la o ale y'o minɛli min kɛ dɛ o tuma haramu don ale ma mais e fɛ a tɛ haramuya e ma mun na li'annaka la turidu ihqaqa batilin wala ibtala haqqin e ka laɲini to ye misiri do a kan ka jɔ mɔgɔw mago b'a la madarasa de do a kan ka jɔ mɔgɔw mago b'a la wali sugu ni espace in dira de k'a di feerekɛlaw ma a kan ka di maintenant sɔrɔ ni ma nin wari in di e bɛ se k'a di baasi t'a ye e ma ka d'a kan mun na e m'a di kɛ kalonkɛ tiɲɛ ye e m'a di kɛ tiɲɛ kɛ nkalon ye e y'a di de hakɛ dɔ tiɲɛ dɔ a kan ka kɛ maintenant a dira maa min tigi ma o tumana fɛ o de ta ye surɔfɛn ye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a ye nin kiri in tigɛ a ye dalilu dɔ fana di a la ko maa gɛlɛn fila maa kolo gɛlɛn fila minnu bɛ baara kɛ bolo ma k'u sera alakira ma kisi ni nɛɛma b'a ma ko ka jaga dɔ di o ma ko kira k'u ma kisi ni nɛɛma b'a ma la haqqa lakuma fi zaka ko hakɛ t'aw ye ka d'a kan fantanya t'aw la aw ka kan critère min bɛ jaga di mɔgɔ ma t'aw ye mais n'a y'aw di yan ne b'a di aw ma mais aw ka hakɛ t'a la Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko n'i y'a ye kira ye ninnu bila khiyaru la kira tun bɛna a di u ma donc o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye olu tun mana minɛ i man kan ni fɛn min y'a minɛ mais kira n'o tun y'a di ale tɛ nkalon kɛ tiɲɛ ye wala a tɛ tiɲɛ kɛ nkalon ye donc a ye o dalilu ta nin hadisi in fɛ donc nin de ye rishwa in yɛrɛ kɔrɔ ye n'i b'a di la k'i yɛrɛ ɲini de tiɲɛ kan o tumana fɛ baasi t'a la e kan dɛ e min b'a di baasi t'a la e kan parce que an b'a dɔn mɔgɔ saba de dangalen don hadisa in kɔnɔ la'ana Allahu rashi wal murtashi wal ra'ish maa min ye a dibaga ye o dangalen don maa min y'a minɛbaga ye o dangalen don cɛmakange mun ni ɲɔgɔn cɛ o dangalen don wal la'nu huwa tardu wal ib'adu an jami'i
madanni rahmatillah niya men ko Allah taala karsa danga sadir here be yoro jena here be yoro lahara otmana fe katila mo gen ina fo shaytana gena chomina otma ko ala ko datigi kan wa sorofen dila adangale do chogola amina baga adangale do chogola chema kangen adangale do chogola meni chien do ni chogoya ina e minye adi otma na fe atifo ka fo ke sorofen di mona parce ya di de ki ga hake ikakanni ay matna di manima sari mogo bi sawa donc e ba di ama rishwa do atigila moye nga rishwa te aywa kan abina fo ni ngali mfana anga kranwo ke Sheikh Usman afana e bolo farawere bo ni ngali na ako yala mamunum be ni diplôme bo bolo o kakane aye ni fonction publique la ni e dubon kan fo duma yaro dubon kan ta hon esa o dubon ngai ni yo di otmana fe ibeta mais ni mo de otmana fe iteta abel laje yala maoma be ni no ni olu yu ka demandi doni koina e ka shada ɲɔgɔn ta bɛɛ bolo wa e ka diplôme ɲɔgɔn ta bɛɛ bolo wa a bɛɛ lajɛlen t'a dɔn wa a bɛɛ lajɛlen mankan n'a ye wa a bɛɛ lajɛlen tɛ jamanaden ye wa expérience t'a bɛɛ lajɛlen wa n'o de don o tuma na fɛ haramu do i k'a di ni fana y'a sɔrɔ i ye rishwa de di i ye sɔrɔ fɛn de di i b'a to de concours in ka kɛ o tɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn an bɛɛ ka diplôme ye kelen ye o bɛɛ bɔra université kelen na an bɛɛ ka expérience ye kelen ye e bɛ taa k'a di pour que a ka di e ma ne don ne fana ka hakɛ don o tuma na fɛ o ye haramu ye o bɛ kɛ rishwa ye o tuma na fɛ a bɛ k'i ma wajibi aw ka don concours de la n'o concours y'a di min ma o ye a fasi kelen ye mais fasi filanan jamana in tiɲɛna sisan jamana in kɛ bɛ se i n'a fɔ kɔnɔ n'i y'a juru tigɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ warawara o tuma jamana in kɛra o de kalo de don i bɛ taa sɔrɔ e ka diplôme a taara ta cogo ɲuman na a expérience fana b'i la mais i b'a dɔn k'a fɔ maalankolon minnu bɛ n'u taara ka taa sariyaw tricher n'u taara ka kalo tigɛ u ma foyi kɛ u tɛ foyi dɔn olu de fana bɛna sɔrɔ ka d'a kan u bɛ sɔrɔ fɛn di nin yɔrɔ in na an ye kiri kelen fɔ o bɛna o kɔrɔ ye mun ye sisan e bɛ se ka fɛn di o la i kɛ baara in sɔrɔ mun na parce que e ni maa o maa bɛ concurrence la a la bɛɛ b'a dɔn o ka sariya ma ɲi wali bɛɛ b'a dɔn e ka niveau ka ɲi n'u ta ye wali appel d'offre n'a ɲɔgɔnna na e ka dɔnniw ka fisa kɛ tuma bɛɛ kan mais olu bɛna min di e tɛna se k'o di o tuma a bɛ d'olu ma n'o n'a ɲɔgɔnna don e b'a dili min kɛ o f'i k'a sɔrɔ tiɲɛ kɛli ngalon ye o t'o kɔnɔ ngalon fana kɛli tiɲɛ ye o t'o kɔnɔ ala yɛrɛ b'a dɔn diplôme a recrutebagaw b'a dɔn k'a fɔ nin de ka kan n'a ye mais ale ma dogonkan fɔ o tuma an b'a di dogonkan fɔla ma o tuma na fɛ min b'a da a bɛ dɔn donc n'o de don o tuma na fɛ i b'o di baasi t'a la haramu do sɔrɔfɛn do o cakɛda ɲɛmɔgɔw kan ka d'a kan u ye haramu minɛ ne ka kan na o kan ka diya o ma diya fɔ n ka wari d'u ma mais ne fɛ haramu tɛ mun na li'annani astahiqu hadha أستحقه بشهادتي أستحقه بخبرتي أستحقه بمعرفتي دون وطمنا في أوتي دون أيوة سروفين كريتاري كنا كدا أو يروكا نفرا ولا نيني فرنفاسي لبولا سروفين كو من يغامي مدرون نمبالا ننتالا دكتور يتعرفون فسيقو كاندرون hali konfin ni ko ɲagamini bolo est-ce que nin bɛ do surafana nin tɛ dɔn e k'a lajɛ taarifu yɛrɛ ye mun ye c'est-à-dire mun yɛrɛ de tɔgɔ ye ko surafɛn surafɛn i ye fɛn fɛn di kɛ tiɲɛ kɛ nkalon ye i ye fɛn fɛn di kɛ nkalon kɛ tiɲɛ ye o tuma na fɔ o de tɔgɔ ye surafɛn ni yɛrɛ y'o ye yɔrɔ min na o tuma i b'a dɔn k'a fɔ ni nin fɛn ni halaliya don o tuma ni haramu don o tuma na fɔ o fana ye ɲininkali dɔ ye ɲininkali laban o de tun ye sannikɛla fila maa dɔ bɛ yen nɔ hakilila kuma kɔrɔ ye min ye o bɛ dédoyennement bɛɛ lajɛlen sara taro tɛ de o bɛ dédoyennement bɛɛ lajɛlen sara k'a dafa o tuma o b'o prix da o kan tɔ kelen in fana o tuma tiɲɛni kelen min bɛ jamana kɔnɔ o bɔr'o sira fɛ douaniers n'a ye dugonkan fɔ olu ye dibi kɔnɔ donc ko dɔ bɛ kɛ ko dɔ ye a b'a sɔrɔ dédoyennement na nin ye million 10 kɛ k'a ka conteneur dédoyer mais i bɛ taa sɔrɔ nin ye million 2 million 3 nin ye o de kɛ o tuma na fɛ k'a ka conteneur dɔ parce que pour que ale ka se ka a nɔgɔya mɔgɔw ma tiɲɛ yɛrɛ la o fɛn min filɛ ye faamayaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a la hadhihi al-mukus o fɛn minnu b'a la n'u bɛ bila maa kan jagoyanifin na impôt ninnu na wali dédoyennement ninnu na haramu fɛn t'i kun marifa
marifa kisɛ tɛ i ka nafolo dɔn i ma fɛn wɛrɛ kɛ jamana o kɔnɔ ka nin minɛ i la o bɛ jate makisu ye o bɛ jate k'a fɔ ko o ye ayiwa o ni sobon wari bɛɛ lajɛlen ye kelen ye donc o tumana fɛ n'i y'i yɛrɛ bɔ o la baasi tɛ o la ni dɔnye dɔ bɛnna k'a bɔ fɛn dɔ la baasi tɛ o la an ka yeli la ka d'a kan mun na a yɛrɛ sigi bɛ nkalon kan o ye kelen ye a filanan fana ye fɛn min ye a tɛ ka taa yɔrɔ la walahi an ka impôt walahi an ka dédoyennement n'a bɛ taa la taacogo yɛrɛ vrai la walahi sisan tun b'a sɔrɔ jamana in bɛ kɔnɔnafili min na jamana in bɛ chômage min na jamana in bɛ halaki min na maa miliyaritigiw fana min bɛ jamana in kɔnɔ yan n'u bɛ wari kɛ bɔrɔ kɔnɔ k'a tila cogo min ka di u ye n'a y'a sɔrɔ baara tun bɛ kɛ ni a lakika ye ka impôt ninnu don a donyɔrɔ la walahi o tɛ kɛ mais namara ni janfa ni kululu ni yuruku de damanda faraden bɛ ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔ o tuma n'i sera k'i yɛrɛ bɔ o la anw ka faamuya la baasi tɛ o la i bɛ se k'o kɛ en tant que ni dɔrɔku tɛ i ka minɛn dɔrɔku tɛ marifakisɛ tɛ fɛn wɛrɛ tɛ maasulan tɛ n ka finiw de don wali n ka telefɔniw de don n'i sera k'i yɛrɛ bɔ o la o tuma n'a fɛ sariya la anw t'a ye k'a fɔ ko hakɛ bi ka kiyama dɔ don wali k'a fɔ karisa a laseli ye min ye en tant que ni maa jogin fɛn tɛ maa tiɲɛ fɛn tɛ i ka haramu don sonyali tɛ a ka kan jamana kɛ sira bila ye i ka baara kɛ i k'i garizɛgɛ sɔrɔ ni maa wɛrɛ taara i da o ɲɛ ko i ka ayiwa surɔfɛn dɔ di o la o tumana fɛ wali kɛ nin diyagoya an b'a ye k'a fɔ n'i y'i yɛrɛ ɲini o la o tɛ baasi ye o de y'a to hadisa dɔ nana maa dɔ delila ka jɛnɛya kɛ o gosilen na hadu jɔlen a kan dɔw wulila k'u bɛ kuma fɔ a ma kira ye mun fɔ a ko innaha tabat tawbatan law tabaha sahibu maksin laghfira lahu k'a tubira aw kana nɛn dɛ a ye tubi dɔ kɛ hali sale minana impôt minana hali n'o tubira ka bɔ o la o tubi cogo ɲɔgɔnna na ko ala b'a to donc o b'a yira k'a fɔ hada yu'tabaru jarima o ye kirimun dɔ de ye ka bi mɔgɔw kan ka diyagoya bila nisɔngɔ ko n'a ɲɔgɔnna non nisɔngɔ bɛ minɛ kafiru de fɛ n'u bɛna silama jamana na mais k'a fɔ jamana ka kɛ dago o ye faransi ka système ni fɛnw de ye o impôt o yɛrɛ ye n'a bɛ don a da fɛ mais a ti dɔn a fɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la wallahi jamana in impôt jamana in dédoyennement n'a bi don a donda lakika fɛ k'a ti suɲɛ k'a tɛ yuruku ko fɛn wɛrɛ t'a la wallahi sisan nin b'a sɔrɔ jamana in a bɛ lanɔgɔ min na wallahi a tun tɛ se o la e b'a faamuya cogo di commerçant minnu bɛ sugu kɔnɔ su ani tile miliyɛritigi ka dɔgɔ o la n'i ye miliyɛritigi sigi 100 a fonctionnaire kunda i bɛ taa sɔrɔ 75% a bɛɛ lajɛlen ye fonctionnaire ye a sara dɔnnen don ne ko nin wari ninnu bɛɛ bɔla yɔrɔ jumɛn de a bɔlen bɛ fantanw de joli la min bɛ minɛ ko ayiwa nin ye taxe ye min minɛ a tɛ don a donda fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ mɔnɔmɔnɔ ka taa bila kesu dɔw kɔnɔ a yɛrɛ dɔw bɛ sisan hali k'a bila banque la o ka gɛlɛn u bɛ taa n'a ye foro de la wari kesu wari bɔyɛrɛ ka taa dingɛ sen foro la k'a bila yen ni paraw kɛra a la don min na o tuma a datugunen bɛ yen nɔ ni ko sumana ka gɔngɔn da a bɛ sɔrɔ ka taa ka wari wo sen k'a ka wari bɔ a la k'a don o de bɛ jamana in kɔnɔ yan ala k'an bɛn sababa ma parce que mɔɔw tilennen tɛ farajɛ jamana ninnu na c'est à dire a ma fɔ an ɲɛna sisan kafiri jamana dɔ kuntigi k'i wuli ka bɔ yen ko mun na i teri wari i muso teri dɔ k'i y'o don baara la dɔrɔn i ma warijɛ d'a ma dɛ ka don baara la dɔrɔn ko a man kan ni a ye olu ma la ilaha illallah fɔ olu ka sira tɛ ala ko la anw de ko yan tawhid anw de ko ala ko anw de ko an ye kelen anw de ko balimaya mais ni ɲɔgɔnna min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ala k'an bɛn sababa ma kɛ ko ni fɔ ko ni ŋaniya na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badenw an t'a kanu ka dugawu kɛ fiyewu f'an ka nabagaw fo cɛ ni muso denmisɛn makɔrɔ yɔrɔ jama ani yɔrɔ suruma aw bɔcogo in n'a bɛ fɛn jira a b'aw ka ala kanu jira n'a bɛ fɛn jira a b'a jira k'a fɔ silamɛya diinɛ ka di aw ye n'a bɛ fɛn jira ne badenw a b'a jira aw su fɔlɔ hami b'aw la kaburu kɔnɔ ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye o la an b'an ka hamu da foroba ala kɔrɔ an bɔra ale de kama bi maa mana san maa mana feere dɛ o ala ɲɛ b'a n'a tulo b'a na min b'a kelen kelen k'a y'a dɔn wa bɛɛ lajɛlen furakɛ ni se bɛ a ye an y'a ɲini foroba ala fɛ anw tigɛra fɛn bɛɛ la k'a ɲɛsin ale de ma ya rabbi ala kana maa si bonya ni hami ye f'a k'o jara ala kana maa bonya ni jurumu ye f'a k'a yafa
ñañini allahu fe ya rabbi minga hami fora min tama fo ala ka be jarani laban jorobe an ala kan labon ye anga faso hami bana ala ka faso basri juriya jorobana ya rabbi juriya malaka dan bema an bo kunye jahannama nyebuli ala kan kishama an sigira fiye ina nene na soso gisela alay aljanna ko so ala ka dama ala ka doani kaburu kin fen jugu che ka doani siratu geleya che ala ka doani yahman ngi ni nga geleya ko bece ka nyini allah taala fe seti gale de bolotati ala ka mbeson ala ka mbe wasa ala ka korota ala ka nan labla ala ka son fen folo ke islamiyai ala ka ngali menew jidi al islamiyya sirati ke jele mimbe ma se ko nyumanke ala mala ko noya ni anga dine ala kana to janfana dine ngono ala kana to ngaluna ala kan kishika wanga dine chemfem bema mbani ni allah taala fe ya rabbi ala ka barka do nan bi yoro rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dine kanu bauyo poli bauye mama du dine kanu bauyo poli bauye shini. Dine kanu bauyo poli bauye mama du dine kanu bauyo poli bauye shini. Dine kanu bauyo poli bauye mama du dine kanu bauyo poli bauye shini.